Yun sila guys, oh. Oh, yun oh. Napakadaya nila guys, oh. Pastil lang yata yung mga bataan eh. Iniiwan tayo. Ay, Oscar! Iniiwan nyo kami! Yan guys. Guys, binigyan natin sila ng sticker guys. Right. Dito guys, sa dulo ng ano, Station 3. Right. Hiha! Napakaganda mag ano dito guys, mag swimming. Hello ma'am. Enjoy sa pag swimming. Guys, pasok tayo sa kuweba. Right. Hiha. La la la. Right. Papaganda dito guys. Ito guys, yan. Ganda dito tayo. Explore. Handaan guys. Explore. Right. Woo. Yung guys, yung daanan natin guys. Wait for the food. We're gonna cook it. Okay. Tama rin ba kulay? Ayan na guys. Ayan na guys. Ihaw-ihaw na kami guys. Right. Ihaw-ihaw tayo guys. Tapos ganito yung view natin. Guys, malapit-lapit na guys maluto yung ating inihaw na chicken. Yan. Right yan. Right. Amoy usok na tayo. Maligo na tayo maya-maya. Right. Ganun. Tuglis na priyo to. Manito priyo. Ha? Manito. Kain tayo guys. Salad naman guys, yung kakainin natin guys. Salad. I can stand up now. Vegetables. Ligo tayo guys. Ang yelo kong utang, aking nilapitan. Lumot ang bata ka pa, kalokohan mo. Alright guys, another day, another adventure na naman guys ngayong araw. Wala po tayong parasailing. Dito po tayo guys sa sa harap ng resort ng ating tropa. Yan, yung nagpapaandar na yan guys, siya yung may-ari ng guys, resort na yan. Yan yung sa harapan natin. Yan. Iha. Yan guys, picnic tayo guys, picnic. Family day. Picnic tayo guys. Yan yung mga dala natin. Vegetable salad and inihaw. Right. Yan pala guys. Guys, si guys oh, si Boracay Junggala guys. Right. Picnic day. Alright. Kita-kits tayo guys. Bali doon tayo guys pupunta. Doon sa dulo, sa may pangpang. Sa may mabato guys. Doon tayo picnic. Kita-kits tayo guys. Alright. Hiha. Yan guys. Pastil lang giatay guys. Iniwan tayo guys. Tayo yung na-prepare ng pagkain pero iniwan tayo. Kung nakikita nyo kayo, yun sila guys oh. Oh. Yun oh. Napakadaya nila guys oh. Pastil lang giatay. Mga bataan eh. Iniwan tayo. Ay! Oscar! Iniwan nyo kami! Daya nila guys. Let's go.
Diretso na tayo guys sa Pangpang. Ayan, mga dito guys, oh, mga bata guys na ano sila dito, tambay-tambay. Hello guys. Hello. Hello kayo sa vlog. Joven TV Boracay. Makikita kayo mamaya. Right. Sa YouTube. Joven TV Boracay. Opo. Yan guys. Guys, binigyan natin sila ng sticker guys. Right. Let's go. Picnic na tayo guys. Picnic na picnic. Yeehaw. Guys, napasaya na naman natin yung mga bata. Let's go guys. Alright. Guys, napakaganda dito guys sa dulo ng ano, Station 3. Right. Yeehaw. Napakaganda mag ano dito guys, mag swimming. Sobrang tahimik and peaceful. Right. Lakad-lakad doon tayo. Guys, napakaganda. Kahit medyo masama yung panahon guys, napakaganda pa rin ng dagat natin. Right. What a lovely day guys. Lakad-lakad lang tayo guys. Nandito tayo sa dulo ng Station 3. Ang tinatawag na Pangpang. Hello ma'am. Enjoy sa pag-swimming. Guys, dito tayo sa dulo. Malapit tayo guys sa may ano, Asia Premier. Dadaanan natin isa sa mga resort dito guys sa dulo ng Station 3. And ano na to guys, pinakadulo na. Yan. Diyan tayo guys. Right. Yeehaw! Right guys. What a lovely day everyone. Dito tayo sa dulo na napakatahimik na area ng Boracay guys. Yeehaw! Guys, pasok tayo sa kuweba. Pasok tayo guys. Ito yung lagusan punta sa kabila. Right. Iha. Napakaganda dito guys, mag taking picture at mag swimming. Lalala. Maraming salamat pala sa mga pumasok sa ating live kanina. Kita-kits tayo guys sa ating upload mamaya mga idol. Maraming salamat. Right here guys. Yeah. Napakaganda dito guys. Guys, dito tayo. Pasok naman tayo dito guys. Yan. Ganda dito. Explore tayo dito guys. Explore. Explore. Hirap ng daan guys. Akyat tayo guys. Beautiful.
Guys, ito yung daanan natin guys. Explore tayo, explore. Right. Woo. Kailangan tayo mag-ingat dito guys kasi yung mga bato na to guys, pag inapakan natin tapos madulas tayo, napakatalim yan guys, mga bato na yan. Ganda. Hiha. Yung guys, yung daanan natin guys. Whoop, yeah, dahan-dahan lang tayo guys. Oy, 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 basa yung ating shorts. Dito kami guys, dito kami mag-picnic. Right. Iha. Guys. Ganda. Ganda, ganda. Hello everyone. Wait for the food. Hello. We're gonna cook it. Okay. Guys, gawa sila ng lamesa guys. We're gonna make a table for picnic and the food. Ayan guys. Apoy. Iha. Okay, pa-apoy na kami guys para sa inihaw. Right. Ito, takata. Ini lang makangan saya. Tama rin ba ulay? Guys. Ready na guys. Yung ating uling. Right. Ayan na guys. Ayan na guys. Ihaw-ihaw na kami guys. Chicken drumstick muna yung inuna natin guys. Kasi ito yung medyo matagal to maluto guys. Kaya ito muna yung unahin natin. Right. Ihaw-ihaw tayo guys. Tapos ganito yung view natin. Ay, sarap. Beautiful. Yeehaw. Guys, malapit-lapit na guys maluto yung ating inihaw na chicken. Then sunod na naman yung ibang mga putahe natin guys pag maluto yung chicken natin. Right, kita-kits. Yan guys, may luto na guys. Yan, chicken. Kasi yan, fish. Fish na yung kasunod guys. Yan. Right. Yan guys. Iha. Yan. Right. Guys, ayan guys, malapit-lapit na guys maluto guys. Yung aming yung nakasalang na ng baka, kami ng baka at pork. Right. Tapos na guys. Itim-itim na natin guys. Suminit. Amoy usok na tayo. Maligo na tayo maya-maya. Alright. Yan lang. And guys, yan na lang yung natira guys. Alright. Ito na. Kaping ho. Baka na guys. Amay nito ulit ay. Tuglis na priyo to, panito priyo. Ito panito. Okay. Guys, kain tayo guys. Vegetable. Mamaya na yung vegetable salad guys. Ito muna yung titirahin natin. I was selling it today. Good. Good. What's it? I saw the video. Only there for a short time, then my daughter asleep straight away. Karim was the same with Joey. Yeah.
Every time we go out. no? Guys, kain tayo. Right? May natin ano guys. Ayan guys, salad na naman guys, yung kakainin natin guys. Salad, I can stand up now. vegetables na naman guys. Nice to eat. Ba't ikaw butong ko nila? No diet today. Baba. Don't worry, you're gonna walk. Yeah. This evening, right? Yeah, I'm gonna walk soon. That's your exercise. So good. I'm gonna walk soon. After this. Taon pa tao eh. Once in the blue moon lang yan. Hindi ka makaon. Pambahinong. More. That's food. Taba. Bubukutin mo ba? Guys, vegetable salad. Pork. Tiga gentik ah. Take the whole. Iha. Guys, likod tayo guys. Lalaki na yung tiyan namin kasi busog. Mamaya, doon kami pupunta oh. Alam na yan. Sa gabida na. Ang yelo ko pupuntang aking nilapitan. Lumot lang pala. Laki na ng tiyan natin guys. Busog. Sa gabida na. Guys, Ano yan? Hindi maganda na mahagit at video. Ayaw. dito lang kami guys. Dito tayo guys. Picnic. Oh, nung bata ka pa, kalokoha rin mo. Guys, pauwi na tayo guys. Dito tayo daan sa ano nga daanan guys. Right. Hiha, napaganda guys ng ating lugar. Let's go guys, pauwi na tayo. Doon na lang tayo continue guys, maligo sa ano, harap ng ano, hotel ng ating uncle. Alright. Woo!
Napakahirap ng ating daanan guys. Ganda. Dito tayo labas guys. Iha. Ganda dito guys, ganda.